जोहार गे सिखनेत रसा यूट्यूब चैनल रे जतो कोगे सागुन दाराम तेहिन ता आबो बर्ग एवं बर्गमूल बर्ग जहाँ दो इंग्रेजी तेदो को मेताग कना स्क्वायर और बर्गमूल दो को मेताग कना स्क्वायर रूट ओना निये बोन आलोचनाया। बर्ग जिनिसटा दो चेक कना बर्ग दो हुयुग कना कोनो संख्या के एक ही संख्या द्वारा गुण करले जे गुणफल पावा जाय ताके बर्ग बोले। माने चेद मेनदा मेनदा जुदि मिदटान संख्या मेना आकादा जहाँ जुदि सब काग मे नोडे जेमन एग्जाम्पल इᱧ ऑल आकाद ताबोना 4 ओना 4 साथे जुदि 4 गेम गुणा सेई संख्या द्वारा गुण करा हय ओना दो हुयुग ओना रना बर्ग। ताहले जुदि 4 रना बर्ग बोन पांजाया ताहले ओना दो हुयुग कना 4 गुणित 4 ओना 4 रना बर्ग नोआ हुयुगा अथवा 16 हुई दाड़ेयागा। आबार बर्गमूल जिनिसटा दो चेक कना 16 नोआ 16 ओका खय बोन नाम केदा 16 बोन नाम केदा 4 गुणित 4 खना बोन नाम केदा 16 ताहले नोआ 16 रना बर्गमूल दो हुयुग कना 4 16 रना बर्गमूल दो हुयुग कना 4 नोआ 4 4 गुण कते गे 16 हेजना और 16 ओका खय हेजना नोआ 4 गे आरो बाड़ती 4 दिए बोन गुण केते 16 हुइना ताहले 16 दो हुइना बर्ग और 16 रना बर्गमूल दो हुइना ताबोना 4 ताहले जे कोनो संख्या रना बर्ग जिनिसटा दो हुयुग कना ओना संख्या द्वारा गे गुण ताहले ओना संख्या द्वारा गुण माने चे 2 रना बर्ग जुदि बोन पांजाया ताहले 2 रना बर्ग बर्ग माने हुयुग कना बार धाव गुण 2 रना बर्ग दो चेक कना 2 रना बर्ग समान हुयुग कना 2 गुणित 2 समान 4 आबार 4 रना बर्गमूल जुदि बोन पांजाया ताहले नोआ दो भाग बर्गमूल हुयुग कना भाग ताहले 4 रना बर्गमूल दो तिनाग कान ताबोना 2 कारण 2 साथे 2 बोन गुण केते 4 बोन नाम केदा 4 दो हुइना 2 रना बर्ग नोआ दो हुइना बर्ग और 9 रना बर्गमूल दो हुयुग कना 2 बर्गमूल। चलो अब ओना तायम बोन आलोचनाया जे पूर्णवर्ग संख्या रना बर्गमूल चिकाते बोन उडुका। पूर्णवर्ग संख्या रना बर्गमूल उडुक दो हुयुग कना नोका जे जहाँ संख्या मेना कदा ओना बोन ऑला 9 8 0 1 चिकायाबोन जजम ते दारे खय जोड़ा जोड़ा बोन हातावा नुकिन मिदटे जोड़ा नुकिन मिदटे जोड़ा एबार 98 रना काछाकाछि पूर्णवर्ग संख्या बोन हातावा। पूर्णवर्ग संख्या रना लिस्ट इन प्रथम रेगे एम आकाद ताबोना नेल ताबोन पंडे ताहले जेमन 1 1 1 2 2 गुने 4 3 3 के 9 ताहले उनका कते जुदि अब 9 दिए बोन गुणा 9 9 81 9 9 81 और जुदि 10 10 बोन करावा ताहले 10 9 इंटू 9 करा लगा हुयुग कना 81 और 10 गुणित 10 करा लगा हुयुग कना 100 98 खय बेसिक कना ओना हतेते 9 बोन खावावा ताहले तिनाग हुइना 9 9 81 बियोग बोन एमा बियोग बोन करा लगा नोडे हुयुग कना 7 1 नोआ धारे खय तिनाग 0 और 1 नुकिन दो जोड़ा जोड़ा किन आड़गोना लातार रे 0 और 1 9 रना द्विगुण ऑल लगा नोडे ताहले 9 रना द्विगुण दो हुयुग कना 9 2 गुणे 18 तिनाग बोन खावा लेखाय हुयुगा ताहले नोडे बोन 9 दिके बोन खावा 9 9 81 ताहले चलो नोडे बोन करा तिनाग बोन खावा 1 8 9 तिनाग बोन 9 बोन खावा केदा 9 साथे 9 गुण लगा 9 9 81 1 हाथे थाके 8 8 9 72 और 8 80 शून्य 9 1 9 17 ताहले ना तो 9 बोन खावा केदा मिलेउना 99 ताहले 9801 नोआ रना बर्गमूल दो तिनाग हुइना 99 परेर अंक बोन नेला चेद मेन केदा मेनदाय कोनटी पूर्णवर्ग संख्या पूर्णवर्ग संख्या उडुक करते गेले ओना लाहाते जहाँ बोन कराव केदा होय इनका भाग पद्धति तेहो कराव गानोआ किन्तु कम्पिटिटिव एग्जाम रे तो समय कम ताहेना ओना हतेते शॉर्ट ट्रिक बोन अप्लाया चेद बोन दिसे पूर्णवर्ग हुयुग रना मिदटे गे शर्त ओना दो हुयुग कना चेद हुयुगा पूर्णवर्ग संख्या रना जा शेष अंक ताहेना ओना दो 0 1 4 5 6 अथवा 9 हुयुगा। पूर्णवर्ग संख्या रना शेष अंक सब समय तिनाग हुयुगा पूर्णवर्ग संख्या रना शेष अंक सब समय 0 अथवा 1 अथवा 4 अथवा 5 अथवा 6 अथवा 9 ओना को हुयुगा। नोआ को जुदि अंक शेष रे ताहेना ताहले खाय गे बोन बुझे जे ओना दो पूर्णवर्ग संख्या काना और जुदि नोआ बांग ताहेना ताहले ओना दो पूर्णवर्ग संख्या दो बांग काना इनिये कोटी संख्या बोन दिसेया ताहले खाय गे बोन कराव दाड़ेया। चलो चेमदा नीचेर कोनटी एकटु पूर्णवर्ग संख्या ताहले नोडे पूर्णवर्ग संख्या पांजाव कदा पूर्णवर्ग संख्या हुयुग रना शर्त अब चेद बोन बाड़ाया शेष अंक दो तिनाग हुयुगा 0 अथवा 1 अथवा 4 अथवा 5 अथवा 6 अथवा 9 ताहले नोडे शेष अंक तिनाग मेना कदा 3 ऑप्शन बी रे शेष अंक तिनाग मेना कदा 8 ऑप्शन सी रे शेष अंक तिनाग मेना कदा 9 और ऑप्शन डी रे शेष अंक मेना कदा बना 7 अब नोडे खय ताहले ऑप्शन टेस्ट कते बोन करावा 9
ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱡᱮ ᱯূর্ণবর্গ সংখ্যা ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱛᱚ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ শেষ অঙ্ক 0 1 4 5 6 অথবা 9 ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟর। তাহলে ᱱᱚᱰᱮ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱵᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱡᱮ 9 ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ শেষ অঙ্ক, তাহলে ᱟᱵᱚ অপশন সি ᱜᱮ সঠিক উত্তর যে ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ পূর্ণবর্গ সংখ্যা। তারপরে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ কোন সংখ্যাটি একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয়? ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱚᱯᱥᱚᱱ ᱴᱮᱥᱴ ᱠᱷᱚᱡ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ, ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ পূর্ণবর্গ সংখ্যা ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱛᱚ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ শেষ অঙ্ক সংখ্যা 0 1 4 5 6 অথবা 9 ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟর। তাহলে ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱫᱟ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ পূর্ণবর্গ সংখ্যা ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ। 6 ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ শেষ অঙ্ক, 6 ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ পূর্ণবর্গ সংখ্যা ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱛᱚ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱟᱜᱼᱟ। তাহলে 6 ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ, 6 পূর্ণবর্গ সংখ্যা ᱠᱟᱱᱟ। শেষ ᱨᱮ 4 ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ, 4 ᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱯূর্ণবর্গ সংখ্যা ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱛᱚ ᱠᱟᱱᱟ। শেষ সংখ্যা 4 ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱡ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ পূর্ণবর্গ সংখ্যা। তাহলে ᱱᱚᱣᱟᱴᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱯূর্ণবর্গ সংখ্যা ᱠᱟᱱᱟ। ᱯᱟᱸᱡᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟ ᱪᱮᱫ পূর্ণবর্গ সংখ্যা 9, 6 6 ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, তাহলে ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ পূর্ণবর্গ সংখ্যা। শেষ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ 2, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱯূর্ণবর্গ সংখ্যা ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ। তাহলে ᱟᱵᱚ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱚᱯᱥᱚᱱ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ? ᱚᱯᱥᱚᱱ ᱰি, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱯূর্ণবর্গ সংখ্যা। তে নিয়েটা অঙ্ক রুট ওভার ভিতরি রে মেনা আকাদা তিনা 0.000471। তাহলে চলো নোয়া অঙ্ক বন করাও। চলকা কাতে বন করাও নোয়া অঙ্ক করাও ক্ষেত্রে প্রথমটা আবো অল লাগাবো, রুট বন অলা। ঠিক গᱮᱭᱟ, রুট ওভার ভিতরি রে চেদ মেনা আকাদা 4761। চেতান ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱚᱞ ᱠᱮᱫᱟ 1 2 3 4 5 6 7 8। দশমিক লাগি 1 বন অলা লাতার রে, তিনাᱹᱜ মেনা আকাদা 8টি সংখ্যা মেনা আকাদা। তাহলে তিনাᱹᱜ 8টি জিরো ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ 1 2 3 4 5 6 7 8। এবার 47 আর 61 নোয়া ᱨᱮᱱᱟᱜ বর্গমূল বন উডুকা 4761। তিনাᱹᱜ বন খাওয়া 7 7 তে 49 বেশিক কানা। তাহলে 6 6 6 36। 4 কত 7, 1 7, 3 আর কত 4 1, বানার আড়গোনা 6 আর 1। 6 এর ডবল তিনাᱹᱜ কানা 6 দুগুণে 12। 6 এর ডবল তিনাᱹᱜ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ 6 দুগুণে 12। তারপরে চেদ বন খাওয়া নোডে 1 মেনা আকাদা শেষ রে। তাহলে 9 9 81, 9 বন খাওয়া 9 9 9 9 81, 1 হাতে থাকে 8, 9 দুগুণে 18, 8 8 16 6 এটা 26 এর 6 হাতে থাকে 2, 9 একে 9 10 11 মিলেও না। তাহলে তিনাᱹᱜ ᱦᱩᱭᱱᱟ 69। নোয়া ᱨᱮᱱᱟᱜ বর্গমূল লাতার রে তিনাᱹᱜ মেনা আকাদা 1 2 3 4 5 6 7 8, 8টি শূন্য যত জোড়া জোড়া কাতে উডুকা বর্গমূল খনা। তাহলে নোয়া ᱨᱮᱱᱟᱜ বর্গমূল ᱫᱚ তিনাᱹᱜ ᱦᱩᱭᱱᱟ 1 1 2 3 4, পুনিয়া শূন্য। তাহলে সমান চেদ বন অল দাড়েগᱼᱟ 1 2 3 4। তাহলে 0.1269। তাহলে চেদ হুই দশমিক পরে শূন্য সত্য বা 1 2 3 4 1 2 3 4। হ্যাঁ ঠিক গᱮᱭᱟ, উত্তর ᱫᱚ চেদ হুᱭᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ 0.0069। ᱚᱱᱟ দ্বারা বন ভাগ কেদা, নোয়া দ্বারা বন ভাগ লেখাᱡ চিকা 1 2 3 4, পুনিয়া মেনা আকাদা লাতার রে শূন্য, তাহলে পুনিয়া পরে দশমিক হুᱭᱩᱜᱼᱟ 6 9 বন অল কেদা 6 9 1 2 বারিয়া শূন্য বন এমা কাদা দশমিক ᱦᱩᱭᱱᱟ। তারপরে ᱨᱮᱱᱟᱜ অঙ্ক ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ? ᱢᱟᱱᱮ ᱨᱩᱴ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ মান ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ। চলো ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱚᱱ আলাদা আলাদা বন উডুকা, ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ। রুটের ভিতরে চেদ মেনা আকাদা 1 1 বাই তিনাᱹᱜ বন অলা দশমিক লাগি 1 আর বারিয়া শূন্য মেনা আকাদা দশমিক ᱨᱮᱱᱟᱜ পরে বারিয়া সংখ্যা বারিয়া শূন্য যুক্ত 81 বাই নোয়া হো 100 যুক্ত রুট ওভার 121 বাই 100 যুক্ত রুট ওভার 9 বাই 1 2 3 4 1 2 3 4। তারপরে চেদ হুইনা 1 এর ᱨᱮᱱᱟᱜ বর্গমূল তিনাᱹᱜ 1 10 যুক্ত 81 ᱫᱚ 9 9 9 81 বাই 10 যুক্ত 11 11 121 বাই 10 যুক্ত 3 3 9 বাই না তো 1 2 3 4 মানে এখানে 100। না তো তিনাᱹᱜ বন অলা 0.1 যুক্ত 0.9 যুক্ত না তো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ, তাহলে 1.1 10 দিয়ে ভাগ লেখায় মিটটেজ পরে দশমিক 1.1 যুক্ত বারিয়া পরে, তাহলে 0.03 দশমিক ᱨᱮᱱᱟᱜ যোগ বন করাওয়া নোডে। তাহলে এখানে গে ফাইনাল উত্তর হিজুᱜ তাবona। দশমিক ᱨᱮᱱᱟᱜ যোগ বাবন বাড়াই খাই চলো বন ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱜᱮ ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱫᱟ 0.1 0.9 1.1 আর 0.03। যেহেতু নোয়া করে ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ, তার মানে নোয়া করে ᱫᱚ জিরো বন বৈশাও দাঁড়াইয়া। তাহলে 3 9 কে 10 আর 11 1 হাতে থাকে 1 2, তার মানে হুᱭᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ 2.13। নোয়া ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ অ্যানসার। যদি ভিডিও বন কুসিয়াᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ তাহলে লাইক সাবস্ক্রাইব আর কমেন্ট তাবᱚᱱ ᱯᱮ।
ᱟᱨᱚ ᱱᱮᱠᱥᱴ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳᱧ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱨᱜᱚ ᱟᱨ ᱵᱚᱨᱜᱚᱢᱩᱞ ᱨᱤᱞᱮᱴᱮᱰ ᱜᱮ, ᱧᱮᱞ ᱤᱫᱤ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ।